Hi guys! Ako ay Michelle, nangarap maging vlogger, di man maaraw mag voice over. Tara guys, ipapakilala ta kamot isda guys. Adi guys, isda, amanda ko putakasawa, kuanin hiya guys, sa gisiun. Hamarabot guys, kuanin hiya marabaraan. Hindi lang marabot, kaya ngaran tulad. Adi gihapon guys, diniha tanawan, gapas-gapas. Dita marabot, gapas-gapas gihap. Tapos adi guys, siya barila. Barila guys, barila. Barila, pusilon. Hatanawan guys, barila. Hamarabot, barila gihap guys. Tapos guys, adi hiya guys. May tulok ini guys. Pag inay ka mo guys. Iniya guys, kani niya. Inin, ano ngaran ni pang? Kiti-kiti. Tiki-tiki. Diri tiki-tiki, kiti-kiti. Kiti-kiti. Pagdagko, tabangungo. Pagdadag ko ini guys, tabangongo ini guys. Nadag ko ini guys, pero hin, truck kada ko. Amo ni guys. Pwede tara pang. Tama na? Nagkuhan na?